So here is another part of life. So today it's first year pa lang kami. Ay, basta na. Ayaw ka na, hindi naman ako kan. Paano ba ini? Tanga. Freshman. Gana. So dapat Automatic na siya, masad or kita yung magkon. kita yung magkuhan. Bale, i-times wing karoy ni times ini. Times ba? Ah, times. Then, wait lang ha. Panto na lang. Wait. Paano ba ini? Naman ako hindi na ako nag-Google Docs. Google Docs na lang. Open with Google Docs. Okay. Singan din di eh. Ito kita lang. Wait lang ah. Dawood. Wait lang ito no? Dawood. Wesha. Uringan mo Facebook pala. Kaya siya po siguro. Yan, biyan na, buko na bili ka na. Oo, bukod na. Contact details. Unik ka mo, contact details mo. Number mo. Yun, nandito. IT, 0938 0938 07 07 93 93 229. 229. Course year. BS Ed 1C. BS Advanced Social Study. Butang pa ang social study? BS Ed 1C. I'm a field specialization 1C. Doy, hi ikaw na kwan. Kaya na nagpala-pala dyan kami yan. Sige ba? Inlayo ko no sin butangan la para basa. Oo, sobrang layo. Iway na kumiyagad. Ako kami ako. Tapos, kwan. Social science. Ikaw hain. At talon da ba nung... Namarayaw. Kaya gawin dito. Di para day kiwan ka mo. Kaya gawin dito pala. Unin, sin advisor niyo. Mercedes ka. Di ka tan kwan. Spelling. Ano ko bang tamak nito? Isat mo lang rin di kapag Mercedes pala. Mercedes. Bang rungin nga si Mr. Lino. Beherano. Mercedes. Ang pa sa ito? Beherano. Okay na? Beherano. Subject code. LTA. TS. Dito na butang ni LTS. Di kasi yan i-record. Mati, pala i-record din LTS. Kuan, alas nito. Kuan kasi Non-academic pala. non-academic siya. Kung siya non-academic. Be di magbabayad. ANH 100. Divine. Divine. ANH 101. Divine. Divine Mercedes ba? Okay. Ay. Tapos CAS 100 101. 101. Ethics 101. 5 HIST 101. 101. Tapos PATFIT 1. 7 PED 100. PED 101. PED 101. US. Okay, mag. What? Sino pa rin understand this of new? Ma'am Juan. Banding ma'am sulat ko. Ma'am Kaparas. Ano? They galing nga. Ako kan. Voice kina ako. Great books. Propulsive communication. Communication. Ethics. US. Reading in Philippine history. Reading and history. Ohio. Ohil. Next. Movement competency training. The teaching profession.
Next. The child and the adolescents learning and learning. Ay, nawa. Ubus. Understanding the set. Basa ka understanding the set. Understanding the self. Ito. Iba pa LTS hindi. Para like, char-char lang siya. Literacy. Training service. Yung ito, 8 times 0.3. Oo. 3 times yun. 3 times yun. times mo na iniwan. Pilayin ko nila. Sura man unit C, times mo. Yan unit C. Yan reference mo para unit C. Times mo ang grade mo. Okay, 3. Yan mo lang ako kapag na. Suot mo ang grade D, in the percentage. Okay. Tapos, tama na. Wala. In percentage niya baliktad ba't magtataas magbababa? Ito. 6. Minsan point? 3.75. 6. Hindi amin, ninita tayo. Oo, si-add mo yan, Katan. Agoy, wala piling ko rin mawag. Kaya saan? So, mga 40. 57 yung kapo. Kapit 40, maut to siya pang mag-dinsis. 150. Ha? 42, sige na. Ikaw Check ko taman. doon yung score. Exact 42? Oo. 3.75. 1 flat. Then, i-add mo rin sa binikatan. I-add ko. Oh. Yari? In ratings in Philippine needs to remove 1 flat? Grabe, day! Kailangan major na ba? Bro, amazing! Kasi pala yung kwan yun. Ma'am, kuhan. Maratot mo yan siya. Ibang ka, ikaw nga din Ano baon? I-plus ba yun? Ay, plus mo. Submitted by... $14. 14? Ha? Wait lang. 42 ini. Giad mo ni Katan. Ha? Kasi giad ko man ni Katan. 37. Ini. Ito Wait lang. sakto. Wait. Wait. Joke lang. Tanga pala ako. Mata. 26 units pala. So, Dayari pala yun. Yun 1 units. Bogok talaga ako. So, now 40. Paano ba to? Kapag kita mag-divide, 26 mo na, no? 26. okay. 42 mo na 42. Divided by... Divided by 26. 26 lang. Hello. Ano day? Di mabot. Pwede mo 15. Taka 15. Dahil gusto na sa dyan agad-it. Hello, this is so sad sa inyo. Okay lang. Better back next time. Ay, nay na nga. Sayang nagtatanay. Tabi pa ka Complex kasi siya. Ay, nasaratan ko na lang ng grade 6. Sorry natin. Bukong doon, di. Ano? 1.615. Pero okay lang kasi in classmate mo, 1 ako man na mathematics. Mm-hmm. Ano? 6.
Minsan ang book classmate yun. Sobrang sad talaga siya. 1.4 is ano. Better luck next time. Ang pa next year. Every year man yun, di ba? Every year. Every year. Eh, pero pag di na makakabin, di na makakabin. First sem lang, kwan kasi first din Easter, first sem lang yan. So ikaw, yan ang tana, mag-total yan, 1.615 tana. Yan tana yung nakuha mo as second sem. 1 yan, 1 yan. Tapos i-divide mo siya, 1.615. Ay, paano yun? Oh my God. Paano yan? Wait lang. Di ka tan. Pero, example, on kasi yan, example, di ba? Yan ang tanami. Senior high school pa ako, nakaka ako mga yan na 83. So, pagka next quarter, so ako mga yan na 90, bet 2, 90. Nangyari sa may, makabawi pa ako ni Erdin. Makabawi pa ka. Baka di na makakadin list ko ni makakadi ako. Subahan, umaray ka lang ako. Saan naman? Gusto makapasok. Pero di, mayroong katod 1.75 which is kapag lang ini katuin ni 1.75 di makakadkatod mas mataas makamuning ka ako. Sana naman basta ay basta pasada ako. Kasi alam mo baka inakuan nag-meet in CW nung matod na bagsak ako. 5 flat. Bale 24 kami room naigin ka lahat 5 flat ka. Di harsh man yan din. Kasi sobra na rin kasi absiro ng mga classmates ko. Kasi marada din mas dala ng player marada. Sayang mo ito. Ano na? Meron man ako. Ano? Hindi na ito yan. Bale? 42? 42. 26 divided by 42 divided by 26. 26 lang? Para ano ko gusto. Sayang mo. Ikaw pa na-depress na yung kako. Basta yun. Nag-edit pa ka. Sorry. Okay lang, Day. At least yata yung grade ko, diba? Bang ito ako nakapass biyan natin di ako magdata makaluman. Magulo? Nagpass biyan. O kasi sung kayo mag-inang biyan yung mga classmate ko. Narin ako. Oh, Day. Mato na ka? Punta ka rin sa ito kayo mga SM. Ikaw mag-iftar, hindi. Punta ka rin ako yung mga SM. So kumita na ako. Sige pa, iwawasan na pa SM. Back lang nito. Kumita na ako grade mo. So, dahil na ko na yung ako. Hello, May? On the way. Bolivar, darap na ako pa SM. Why? Nag-jeep ako. Okay, bye-bye. Marin na ako isa. Bye. Love you. Love you too. 1.4. Congrats. Yung si Tudoy. Bye-bye. On. Okay guys, that was just pure disappointment. Oh my God. It's already 40. So I don't know, I was that smart. But I'm not. But I crumble completely when you cry. It seems like once again you never treat me with goodbye.
High school na siguro. Teka mo. Rato, Juan. Kaso dito, sila